নিউজ সত্যের পাশে। সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। নিউজ সত্যের পাশে। यहाँ से पूरा सप्लाई कर रहा अभी जो তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির উপসভাপতি ও ইসিএলের তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের নেতা সাবির মিয়ার গোডাউনে পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে এলাকার বাসিন্দারা আটকে দিল ডিজেল পাচার। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই নানান অনৈতিক কাজ, সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই সাবির মিয়া। তিনি এখানে একটি ক্লাবের আড়ালে এই ডিজেল পাচারের ব্যবসা করেছিলেন বলেই দাবি এলাকাবাসীর। অভিযোগ উঠেছে যে শুধুমাত্র ডিজেল পাচার নয়, পঞ্চায়েতের ত্রাণ তহবিলের ত্রিপল বহু মজুদ রয়েছে তার গোডাউনে। জানা গেছে ৩টি এই ধরনের গোডাউন রয়েছে, তার মধ্যে ২টিতে এই ডিজেল মজুদ করা রয়েছে, যদিও আরেকটি ঘর এখনও খোলা হয়নি। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের রানীগঞ্জ থানার নিমচা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কোথা থেকে এই ব্যাপক পরিমাণ ডিজেল এসেছে, সেখানে কী কারণে সেই বিপুল পরিমাণ ডিজেল মজুত করা ছিল, সেই সকল বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, আগেই এই তৃণমূল নেতা নানান দুষ্কৃতিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার নামে ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে বলেই জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এছাড়াও বেশ কয়েক ক্ষেত্রে বোমাবাজি, মারধর, লুটপাট, এমনকি এলাকায় শ্রমিকদের কাছে তলা আদায় করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই সমস্ত অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে পুলিশ অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। এখন দেখার কত দ্রুত ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ, সেই দিকেই লক্ষ্য রেখেছে এলাকাবাসী। অভিযোগ উঠেছে ইসিএলের কিছু আধিকারিক এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই অসামাজিক কাজকর্মগুলি চালিয়ে যান, সেই সকল বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এগুলো তিরপল আছে না, ওটা 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 না। ये हुआ था कि ये क्लब बना हुआ था दीदी का, ममता दीदी के नाम पर, समझ में आ रहा। और ये क्लब में भ्रष्टाचार का जड़ था। इसमें लादेन बोल के एगो कोई था जो 100 ट्विंटर भसाया था लादेन। अमृत नगर का एक लादेन जिसका नाम था सबीर मिया, उसका एगो टीम था, समझे। 6-7 का टीम था, वो लूट में साथ दिया था, वो टीम साथ दिया था। उसमें 6-7 में पब्लिक यहाँ का जानता है कौन ये लादेन एंड कंपनी का टीम था। तो जो पब्लिक जो है ना, देखा कि खुला हुआ ये गोदाम जो है, इसमें क्या रखा हुआ है, तो इसमें 13-22 बहुत से बस चलता है बेनामी। बेनामी उसका संपत्ति ही बहुत है, मुजफ्फरपुर में है, बंगलोर में है, वो बाबा रहते हैं, का नाम है, वहाँ पर है रानीगंज में। उसके बाद कहाँ कहाँ है ये बोलना मुश्किल है। ये सबीर मियाँ, हाँ वो तो लादेन है, अमृतनगर का लादेन था, आज से नहीं 12 बरस से लादेन। बताइए। নিউজ সত্যের পাশে। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল, আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल आपके लिए लेकर आया है खास ऑफर। फ्री कोचिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, जेन पास एंड जीएनएम, WD, JEE। आज ही एडमिशन लीजिए रेपुटेड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। अपने सपनों को दीजिए एक नया रंग। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 8015000263 7076791 নিউজ সত্যের পাশে। हम तो देख रहे हैं जनता क्या कर रही है। जनता के बाद तो हम है ही है, लेकिन ये जनता का पैसा लूटा हुआ है, जनता में बांटा जाए, चाहे तिरपाल हो चाहे डीजल हो। ईसीएल का बहुत सा सामान है, ईसीएल में जाए,
और 4-5 को घर रखा हुआ है ईसीएल, उसको रिसर्च करे या आप लोग पुलिस देखे। इधर ईसीएल का 4 दुकान है, उसको कब्जा करके रखा हुआ है। उसमें गोली है, बम है, क्या है उसमें? तो गोली बम चलाने वाला गोली बम रखेगा और क्या रखेगा? आपका क्या नाम हुआ? मेरा सुबोध कुमार यादव। প্লাস নিউজ, সত্যের পাশে।